Sorry Yunis, tadi sinyalnya keputus. Sinyalnya keputus Ya, tadi. apa, Miss? Tiba-tiba dia nggak bisa. Mm-mm. Oke, sorry ya. Ah, ini pun koneksinya nggak stabil punya aku. Karena kan ini aku lagi di kosan. Nah, di kosan itu ada 35 anak. 36. Nah, satu anak kan minimal ada 2 device tuh. Oh. Berarti kan ada 70 device. Lebih bahkan. Nah, terus routernya itu cuma 5. Tapi speednya itu cuma 10 Mbps. Jadi kayak oke lah. Kalau jam-jam segini kan mungkin banyak. Karena banyak yang nugas ya. Bocil-bocil itu. Banyak yang ngerjain tugas atau apalah Ya. itu. Jadi kalah. Ini pun aku pakai tethering punyaku sendiri gitu. Oke. Software Hmm. distribution. Is it true that any programs can be distributed freely? Suppose what the methods of the software distributions exist. Can a user use any software found on the internet for free? And then what a software license? And then ini di screenshot boleh. Three categories of Eh. the software. Ada 3 kategori dalam software. Ada program by distribution method, close, proprietary. Nah, maksudnya apa sih? Jadi dia cannot be used without the developer's consent. The example Microsoft Office. Dia tidak bisa tanpa developer consent-nya. Terus ada open. It can be download and distribute without the developer consent. The example Open Office. Nah, kalau yang free, it can be download, distribute, and modified without the developer's consent. Misalnya kayak VS Code. Paham? Jadi kalau yang close itu Microsoft Office, open dia Open Office, misalnya kayak Google Doc atau apapun itu. Terus ada free, yang free dia ada VS Code. Dia bisa download, bisa distribute, bisa modify tanpa developers consent. Nah, for the next, consider the situation. Situations the Star Pro company has released the health tracker applications with the comment, we want to help you monitor your health. So the tracker is absolutely free for everyone. Any programmer can study in the application code. Developer better download the health tracker app code, modifications, and release it as his own personal doctor app. The star programmer CEO found out about this and called Peter's actions illegal. Nah, kalau consider the situations can be interpreted in different ways. The arguments for the star programming, the press release only give permissions to study the software. Modifying and creating one's own product was out the question. Arguments in support as of Peter. The press release did not specify the exact type of the software. Who knows what was meant? Just the option to study the code or something else. Nah, solution the situation can be interpreted in the different ways. The argument for the star programming. The press release only give permission study of the software. Tadi udah belum? Udah. Okay, license. A license is the document what the regulates the rules for distributing and use software. For the example, now the most popular license and are those described by the Creative Commons company. We will also use one of them, Creative Commons CC atau CC biasanya.
Use my product as you like, but keep my authorship. And then consider the situation. Situation, the Star Programming Company has released the health tracker application on the internet under the Creative Commons license. Investor Alexander decided to get acquainted with the promising startups program, but he was unable to do because he did not have VS Code on his computer. Did Star Programming have the opportunity not to pass up the investor? Consider the situations. Yes, VS Code is used only by developers, investors, and ordinary user do not need it. Remember, all the programs that you use on the computer work out of the box without additional software environment. It is possible to pack a game or the application to the game some way. Preparations is required. The project can be packed into the executable file that does not need to be run from VS Code. To do this, you have to study the new PY installer module. Misalnya ini, preparation the required, working with the module we will done through the console or terminal. So you need study special command. Nah, jadi ada special command. Nah, ada terminal. Jadi maksudnya terminal di sini tuh dia untuk special command. Jadi dia working module with the console or terminal. Jadi untuk kayak apa ya? Hmm, untuk komennya aja sebenarnya. Nah, today you will study the VS Code extensions and the list pre-installed module. Learn and apply the basic commands for working in the terminal. Pack your pay game into the executable file. Now, new topic, extensions installing package. Jadi kita hari ini menginstal. Jadi nanti ada di ini dikoneksikan. The appearance, the algo VS Code. Jadi dikoneksikan antara algoritmik sama VS Code-nya. Nanti dibuka di modulnya lalu dikoneksikan. Nah, setelah itu the algorithmic platform is integrated to the development environment. Jadi nanti ada PPT-nya, kamu ikutin step by step-nya aja ya. Ngantuk Yunis. Okay, explaining the functionality of the program. It turns out that the initial capabilities of the VS Code editor were extended by the algorithmic platform. Now, is that possible? Could the algorithmic platform be hidden? Extension? An extension is an add on the program that extend the capabilities of the program or applications. The functionality of the individual programs and operating system can be supplement in this way. For the example, some extensions allow you to work with non-standard file or device. There are at least 2 extensions installed your VS Code. Try to define and list them. Nah, misalnya ini. Okay, extension found. Extension for the Python. Highlight code snip with the colors, prompt, command, and the check syntax. Extensions of the algorithmic platform.
connects the program being created to the platform levels and automatically save all solutions into algorithmic server. Nah, installing the removing extension. Nah, ini untuk installingnya. Installing the extension ada step by stepnya. Silahkan diperhatikan. Nah, find the extension start of the search and open its page. Click on install, wait for the installations to finish and make sure that the extension appears the tab on the left. Okay, and then installing extension. Find the extension through the search open this page. Click on install, wait for the installation to finish to make sure that the extension appears into the tab on the left. Let's consider the extension bookmarks. Bookmarks itu apa sih? Allows your package bookmarks into the code and switch between them. And then installing and removing extension. Dan untuk yang bookmarknya, kita disable baru uninstall. Kalau untuk uninstall, untuk deleting. Terus other useful extension within the comments. Allow to divide comments into the code to categories. For the example, is use red comments or to do is used for the orange ones. Bracket pairs colorizer to allows to color brackets. It is very useful in case where you need to work with nest construction. Pola code creates useful screenshots with the code snips. It can be useful when presenting the project. The Algo Python extensions. The algorithmic extension allow us to work for the Python libraries is not include the standard language, the package without installing them. Many developers are able to install module themselves. Is the PY installer library include the AlgoPython? Working at the terminal. Nah, ini untuk kamu pakai MacBook atau pakai Windows, pakai laptop biasa? Windows. Pakai Windows, oke. Nah, let's check the algorithm extension is active command. The line should start with algonef. Kalau algoritmika nanti dia akan muncul. Kalau Windows dia langsung Windows, kalau MacBook dia langsung pakai MacBook. And then untuk PIP help display is not list of the commands and available options. We will work of the installed modules using the PIP package manager. Let's display a list of the available command. Nah, ini untuk list install package, we use pip list to output install package. Ini untuk nge-install PIP-nya. Jadi kita install ya, hari ini instalasi ya. Belajar instalasi. Okay, we will display a lot of install libraries in the terminal. We work with the installed modules using the pip package manager. The pay installer package is not installed, so it is not it does not appear into the list of available commands. Working the terminal. Install the pay installer module with the PIP installer command. Make sure that the installation was successful by showing the list of the install package again. Nah, sekarang ini untuk instalasinya. Silahkan coba dibuka di modulnya, dicoba untuk menginstal. Udah hari ini kita instalasi. Silahkan dibuka modulnya.
Yang 26, bukan 27. 25. 25 apa 2? Yang itu. 25 apa 26 ya? Installing extension ini loh. 26. M6L6 hari ini. Terus cara biar biar tampilannya ke sini gimana? Hmm. Coba dibuka Algonovanya dulu. Yang ininya udah kamu buka? Di ininya. Udah di-download belum? Putus-putus Miss gak dengar. Nggak dengar. Sudah kamu download kah atau belum? Download VS Code-nya. Heeh. Yang di filenya itu loh. Bentar, aku login dulu. Aduh, sinyalku nggak nutut, Yunis. Kamu ikutin modulnya dulu bisa nggak? Kalau kamu ikutin modul. Tapi download yang biar kayak begininya di mana, Miss? Gimana, gimana? Biar kayak gini. Oke, coba kursus yang pertama mana? Yang pertama. Kamu ini gimana sih? Aku bingung. Yang mana websitemu? Kok ada Ini, dua? yang kanan. Dua ini aku Maksudnya bingung. saya biar Aku bingung yang yang mana kanan, ini. yang kanan. Hah? Ini, yang lebih besar yang ini. Yang satunya itu apa? Saya tadi lihatnya mau lihat sambil lihat prosedur sambil ituin. Oh, nggak split. Kamu split. Ya, Oh, kamu split. Oke. Coba back dulu. Ini punya aku nggak mau ngelut soalnya. Aku juga bingung. Wait. Punya aku tidak mau ngeloading. Sebentar. Bentar, Yunis. Kan yang pertama itu kan dia cuma step by stepnya ya. Dia cuma ngasih tahu. Maksudnya kayak, you harus ngapain nih dari step yang pertama ke step yang kedua. Benar. PPT-nya dibaca dulu. Aku masih loading. Oke, next yang kedua. Baru pakai yang keduanya, Yunis. Kan ada dua track ya itu. Dua lesson.
Loh, bilang. Bentar. Ini kenapa jadi... Putus-putus suara Miss. Bentar, 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 bentar. Suara Miss putus-putus. Ya tadi. Sekarang? Udah enggak? Udah enggak. Sebentar. Dia aku masih loading. Nah, sekarang yang kedua, itu kan ada text of the stage ya. Jadi yang pertama itu kan cuma ini kayak PPT-nya aja. Nah, sekarang coba kamu back. Oke, sekarang pilih yang kedua. Upload of the result. Mana tadi? Oke, mulai dari yang pertama, kedua, terus yang satu. Hmm, kemarin kan udah buat game di VS Code ya. Kita gunain VS Code yang di luarnya aja. Nggak apa-apa. Kemarin siswa aku Hmm, juga banyak yang gitu kok. Jadi hari ini cuma oke, masukin upload Miss. the screenshot of the game running. Atau enggak kasih filenya. Itu kamu masukin ke filenya kan kemarin ada tuh. Ya kan? Ada filenya kan? Ya, Nah, terus kamu ya, masukin aja di sini. Nanti aku jelasin step by stepnya. oke. Karena hari ini cuma itu doang. Nggak ada yang lain. Aku juga bingung. Kalau yang tadi install-install itu gimana, Miss? Install itu sebenarnya opsional. Karena kemarin itu kan banyak yang nggak bisa juga ya siswaku ya. Akhirnya dia pakai extension. Jadi pakai yang di luarnya aja nggak apa-apa. Oke. Mm-mm. Yang penting udah bisa kok kemarin. Tapi itu teorinya coba kamu pelajari ya. Oke, Miss. Sudah kamu masukin? Udah, Miss. Sudah. Nah, terus Iya. masih ada sisa waktu nih. Mau ngapain? Hmm, Selesain yang Oke, sebelum-sebelumnya. boleh. Selesainya sebelum-sebelumnya boleh. Yang mana yang belum? Wah, dari yang pertama nih. Yang berapa? Yang belum yang mana?
22, udah. Ini udah. Heeh. Ini review. Ini review yang waktu itu nggak bisa dipencet. Itu udah. Ya, dilewatin Iya. aja. Terus, kayaknya mulai dari atas deh. Naikin lagi. Yang pertama, udah belum? Yang pertama, banyak yang belum nih. Oke, yang star. Starnya, coba dikerjakan. Kuy. Aku juga mantau dari sini. Oke. Oke, itu yang pertama ya. M1L1. Coba yang bintang. Check the correct statement about algorithmic. Yang mana? Ada tiga Itu jawaban. Hah? tiga Ada jawaban, tiga Miss. jawaban. Heeh. Oke, coba centang. Ini Iya ah, benar. Oke, next. Yang kedua. The three statement. Oke, dicoba dulu di ini dulu ketik. I'll write print my first program, print in my Python. mm-mm. Sudah? Nah, ini yang apa nih? Yang taks 2. Iya, Miss. Hmm? Iya, Miss. Taks 2. Yang additional 1. Additional 2. Gimana cara memunculkan untuk ke print? Dia cuma print aja. Print rental price. Print 85.000 dikali 0,1 ditambah 85.000. Gampang ini mah. Jangan lupa petiknya satu atau dua. Nggak pakai input. Cuma langsung print. Cuma print aja. Cuma langsung print rental price. Nggak pakai input. Cuma nampilin aja. Langsung print rental price. Print 8.500 dikali rental price-nya pakai apa?
Petik satu apa dua? Petiknya satu atau dua? Yakin? Satu apa dua? Oke, terus print. Kalau angka berarti dia nggak pakai petik. 85.000 nggak pakai titik. Langsung 85.000 dikali 0,1 ditambah 85.000. 85.000 nak. Run. Oke, kecentang nggak dia? Kecentang kan? Terus yang ketiga cuma print-print aja itu. Gampang ini nggak pakai input-inputan. Cuma print should be allocated. Coba sendiri. Coba ini kamu run. Munculnya gimana biar kamu tahu. Ini kamu run. Nggak bisa. Itu foto, Miss. Foto. Nggak, dia bisa kok. Nah, bisa kan? Eh, foto ya? Oke, Iya, coba Miss. gimana cara memunculkan dia seperti ini. Coba print, print, print aja dia. Masih ada yang salah atau enggak? Dia nggak usah di kamu jadiin banyak. Dia cuma jadi satu baris aja cukup loh, Yunis. Dia cuma gini doang. Udah. Jadi cuma satu baris aja. Kalau kamu print, 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 dia nanti akan muncul sprint sendiri. Nggak jadi satu. Nggak jadi satu baris. Bisa? Enggak, Miss. Hmm, masa udah bener belum? Print should be S-nya allocated. Bener, 55.480 dikali 6 ditambah 21.830 dikali 3. Tigamu belum. Kan? Kan?
Tipe terus, tipe kebiasaannya Yunis, ada tipe yang teliti. Yang ini coba ada dua print, cuma ada dua print aja. Jadi gini, kalau misalkan mau kamu print satu baris, dia dijadikan satu baris. Kalau kamu mau print dua baris, jadikan dua baris. Paham atau bingung, Yunis? Ayo, gimana yang ini? Bagaimana Yunis? Yang ini Yunis. Gimana Yunis? Bagiannya bener gak, Miss? Coba, tentang. Tak kau di sekolahan, bukan nih. Kira keripik. Enak kan murah.
Sorry ya Yunis ya. Ada adikku tadi. Oke, gimana? Salah, Mas. Berarti dibenerin. Yang mana kira-kira yang benar? Coba dipikirkan. Mana yang benar kira-kira? Berapa kali nyoba? Dua. Apa masih satu? Duh, ini baru percobaan pertama. Oke, coba. Satu kali lagi. Coba diperhatikan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Yunis? Oke, time is up. Ya, Ada yang ditanyakan? tidak. Kalau tidak ada, I think today is enough. See you tomorrow. Jam 6 sampai jam 20. Oke? Iya, Miss. Thank you, Ya, Yunis. Bye. thank you, Miss. Maaf ya, tadi aku ngomong. Gak apa-apa, Oke, Miss. bye, Yunis.